जोधा साहब, अभी भी ये खबर आ रही है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनको अलाउ कर दिया गया है। इत्तलात इस वक्त आ रही हैं और उनकी इस वक्त मुलाकात जारी है उनकी बुशरा बीबी की फैमिली के साथ। तो इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? इसके साथ सवाल ले लीजिएगा कि ये मुलाकात अभी बताई जा रही है कि डॉक्टर्स की भी आपको पेशरफ बताई जा रही है कि उनको लाया जाएगा, तो क्या डॉक्टर्स इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद है? जी, आज जो इंतज़ार हुसैन पंजुथा चीफ ऑर्गेनाइज़र ILF पाकिस्तान हैं और तमाम हमारे भाई, कोई ILF का मेंबर है या नहीं है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कारकुनान पहुँचे हुए हैं, टिकट होल्डर्स पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू हुई है पुलिस एहकाम से और उनसे गुफ्तगू जब मैंने की, मैंने कहा जी हमारा नाम है लिस्ट के अंदर और अलीमा आपा जो है वो भी आई खड़ी हैं, बाकी बहनें भी आई खड़ी हैं, दीगर वकला के भी नाम है और हमें जाने की इजाज़त दी जाए। तो आगे से ये जवाब आया कि आप थोड़ा सा आगे तशरीफ लेकर आए। शायद उनका दिल ये था कि पीछे कारकुनान को रोक लिया जाए और इनको सेपरेट कर दिया जाए। हमने कहा कि हमें इजाजत दें, हाँ या ना में जवाब दें। कहते हैं जी आपको 10-15 मिनट में बताते हैं कि अंदर अलाउ आपको किया जाता है या नहीं किया जाता। तो अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं 15 मिनट, क्या 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है, इजाजत नहीं दी गई। इंतजार जो है वो जारी है। जहाँ तक कोर्ट्स की बात है तो कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ दरखास्तें दी गई हैं, रजू किया गया है, उसके बावजूद रसाई तक नहीं दी जा रही। इस वक्त की पोजीशन ये है कि आज सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुलाया था कि आप जो डॉक्टर्स की रसाई के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है जिसके ऊपर आपने जवाब देना है, आपने जवाब नहीं दिया। आप जाती नोयत के अंदर पेश हों और आके जवाब अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन सारा दिन इंतजार करते रहे और वहाँ सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल जो है वो नहीं पहुंच सके। ये तो अब अदालतों का काम है कि अपने फैसलों के ऊपर अमल करवाएं, अपने फैसले मनवाएं। इससे पहले 29 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि डॉक्टर्स जाकर इमरान खान साहब का चेकअप करेंगे। एक डॉक्टर को इजाजत दी गई थी, उसके बाद किसी डॉक्टर को इजाजत नहीं दी गई। बार बार दरखास्तें मुख्तलिफ अदालतों के अंदर देने के बावजूद, हर जगह पर आवाज बुलंद करने के बावजूद रसाई तक नहीं दी जा रही। जोधा साहब, अभी भी ये खबर आ रही है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनको अलाउ कर दिया गया है। इत्तलात इस वक्त आ रही हैं और उनकी इस वक्त मुलाकात जारी है उनकी बुशरा बीबी की फैमिली के साथ। तो इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? इसके साथ सवाल ले लीजिएगा कि ये मुलाकात अभी बताई जा रही है कि डॉक्टर्स की भी आपको पेशरफ बताई जा रही है कि उनको लाया जाएगा, तो क्या डॉक्टर्स इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद है? देखिए, डॉक्टर्स के आने का कोई इशू नहीं है। जिस वक्त ये कहेंगे कि 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर वो पहुंच जाएंगे। लास्ट टाइम भी डॉक्टर्स आए थे लेकिन उनकी रसाई नहीं दी गई, फिर वो रात को इधर ही रह गए थे कि अगर नहीं दी जाएगी तो सुबह मिल लेंगे, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। देखिए, आपने फैमिली की बात की है बुशरा बीबी की, तो फैमिली अगर गई है, मुलाकात करते हैं तो जाहिर बात है बाहर आएंगे, उनसे गुफ्तगू हो जाएगी। वो फैमिली तो कभी ना सियासी गुफ्तगू करते हैं, ना बुशरा बीबी साहिबा जो है उनका कोई ट्विटर अकाउंट है, ना उनको कोई पैगाम आता है। उनकी मुलाकात के ऊपर भी 3 माह से ज्यादा हो गया कदगन लगाया हुआ है, किसी से मुलाकात यानी उनकी फैमिली मेंबरान की भी नहीं कराई जा रही थी। अगर आज कराते हैं तो अच्छी बात है। खान साहब तक देखें ना कि वो डॉक्टर्स तो नहीं है, वो वैसे सही खैरियत दरियाफ्त कर लेंगी। अगर खान साहब उस मीटिंग का हिस्सा हुए, पूछ लेंगी कि आपको पिम्स लेकर गए थे, आंख कैसी है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो तो जाहिर बात है डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं। वो रिपोर्ट्स अगर डॉक्टर्स हमारे अपने जाएंगे तसल्ली तो हमें तब होगी। पिम्स की टीम कौन सा उनके ऊपर एतबार है किसी को? यही वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब के ऊपर हमला किया था, तो हमें कोई एतबार नहीं है। अपनी टीम खान साहब की जानी चाहिए, जाके खान साहब का चेकअप कर सके। लेकिन बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो तो बाहर आके टॉक नहीं करती ना, गुफ्तगू नहीं करती, तो कैसे फिर खबर आएगी? आपने कहा कि उनसे बात करेंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है जब भी आते हैं यहाँ पर मुलाकात करके चले जाते हैं। नहीं, देखिए, खान साहब से भी अगर मुलाकात होगी, जो गुफ्तगू होगी वो जाहिर बात है बाहर आएंगी तो फिर पता चलेगा कि क्या गुफ्तगू हुई है और खान साहब की सेहत कैसी है। ये तो देखें ना, मुलाकात के बाद डिपेंड करता है। अब मुलाकात अगर होती है या सिर्फ खाली लेकर जाते हैं और बिठा के शाम को कहते हैं वापस चले जाएं, तो आपको पता ही है कि इनके कैसे हरबे हैं। दूसरा, आपने 8 फरवरी के हवाले से सवाल किया, जी बिल्कुल, ये पहले कहते रहे कि मुलाकात तो होगी एक बहन की और एक वकील की। अब रात से ये बातें कर रहे थे कि क्योंकि 8 फरवरी की कॉल दी हुई है तो ऐसा ना हो कि खान साहब अंदर से कोई कॉल ना दे दें, तो लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि मुलाकात जो है वो ना कराएं। भाई, इसका मतलब है आपकी मर्जी चल रही है, कानून नहीं चल रहा। कानून के मुताबिक राइट है उनका मिलना, ये तो आप अपनी मंशा के मुताबिक चाहते हैं मुल्क चले, ऐसे नहीं होगा, न ऐसे चलने देंगे। और इमरान खान साहब इस कौम के लीडर हैं, अगर कोई मिलेगा खान साहब से तो उनका पैगाम मनोअन बाहर आएगा, अवाम तक पहुंचेगा। ये उनकी अमानत होता है, कौम की अमानत होता है। और रही बात इमरान खान एहतजाज की कॉल देंगे, भाई दे सकते हैं, वो इस कौम के लिए, मुल्क के मसाइल के लिए आपने कब्जा की है, इस कब्जे से तो जान छुड़वानी है। दहशतगर्दी कहाँ पर पहुंच चुकी है, मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने, तो हमने बिल्कुल इमरान खान साहब ने कॉल देनी है।
وہ دے سکتے ہیں احتجاج کی کال. آئین پاکستان اجازت دیتا ہے پاکستان کی عوام کو, کیسے قدغن آپ لگا سکتے ہیں؟ اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ سے ابھی رابطہ کیا گیا اور کہا گیا آپ آگے آ جائیں, تو کیا ملاقات کی یقین دہانی کروائی گئی آپ لوگوں کو, فیملی کو, خان صاحب کی؟ آپ دیکھیں انہوں نے صرف یہی کہا کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں. میں نے کہا جی ہم تو آگے آئے کھڑے ہیں, آپ اجازت دے دیں. آپا کو بتایا, انہوں نے کہا جی بالکل اجازت دے دیں تو ہم چلے جائیں گے. اگر ان کا یہ دل ہو کہ کچھ کارکنان کو پیچھے چھوڑ کے آپا کو علیحدہ کر دیا جائے, بہنوں کو علیحدہ کر دیا جائے اور پھر کارکنان پہ کریک ڈاؤن کیا جائے, آپ اجازت دیں نا سمپل, کہ آپ آ جائیں, گاڑی لے کر آئیں, آپ کا الاؤ ہو گئے تو وہ چلی جائیں گی, میں بھی چلا جاؤں گا. تو ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے گا نعیم حیدر پنجوتا صاحب, اگر آج ملاقات نہیں ہوتی تو کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ اس وقت اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ آج ہم جلدی کال آف کر لیں گے دھرنا. کیا واقعی ایسا ہے, جلدی ختم ہو جائے گا آج کا دھرنا؟ دیکھیں دھرنا بالکل ختم نہیں ہوگا. آج بالکل یہاں عبادت ہوگی, آج بیٹھیں گے, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کسی صورت بھی ملاقات کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ان تک صرف ملاقات ہی معاملہ نہیں ہے, ڈاکٹرز کی رسائی ہو, ان کی خیریت دریافت ہو, اور خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے. یہ ملاقات کے اوپر آپ ہمیں فوکس نہ رکھیں. ہمارا جو کاز ہے وہ خان کی رہائی ہے, اور اس کے لیے جدوجہد جو ہے وہ آگے ہونی چاہیے. نہیں مطلب پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا, یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کی فیملی اندر چلی گئی ہے, وہ ملاقات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ کتنی صداقت ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ اگر وہ گئے ہیں تو خان صاحب سے جب وہ ملیں گے ان کی اہلیہ سے, تو خان صاحب کی بھی بالکل صحت کے بارے میں بتائیں گے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اکثر ملاقاتوں کے اندر خان صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں. جب ان کی جو بی بی صاحبہ کی فیملی ملتی ہے تو بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اکثر نہیں بھی ہو سکتے. یہ تو اب ان کی ثوابدید ہے, صرف فیملی یعنی ان کی جو ہے وہ بشرا بی بی کی حد تک ملاقات کراتے ہیں, یا خان صاحب کو بھی لے کر آتے ہیں. خان صاحب کو لانا چاہیے, اور ان کی فیملی یعنی بہنیں وہ بھی اندر جائیں, اور ساتھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی جائیں, وہ جا کر خان صاحب کی خیریت بھی دریافت کریں اور چیک اپ بھی کریں. یہ ضروری ہے کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا تقاضا ہے, اور خان صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ دلوں کی دھڑکن ہے, اس قوم کے لیڈر ہیں, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, پوری قوم کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. جس وقت سے ان کی صحت کے حوالے سے خبریں چلیں اس وقت سے پوری قوم جو ہے وہ نہیں سو سکی, پریشان ہے, تمام لوگ فکر مند ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم اور سہیل افریدی کی ملاقات کوئی مذاکرات میں پیش رفت ہوگی؟ دیکھیے مذاکرات کے اندر کیا پیش رفت ہونی ہے جی, وہ صوبے کے مسائل کے لیے گئے تھے, بطور چیف ایگزیکٹو وہ گئے تھے, بطور کارکن پی ٹی آئی کے نہیں گئے تھے. اور اس میں کیا پیش رفت ہونی ہے؟ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ جو فنڈز اس وقت بقایا جات ہیں وہ واپس وہ ان کو حق ملے, کیونکہ وہاں دہشت گردی, وہاں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال چل رہی ہے, جس طرح کے مسائل چل رہے ہیں, اور ساتھ انہوں نے گفتگو کی وہاں جو ہے وہ جو اس وقت امن کا معاملہ ہے اس حوالے سے. تو لہٰذا یہ کوئی ان کی ذاتی نوعیت کی ملاقات نہیں تھی کہ بطور کارکن کوئی فین تھے وہ. لیکن اس ملاقات کے اندر آپ نے ایک چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ جو رانا ثناء اللہ ہے اور جو امیر مقام ہے وہ بڑا مسکرا رہا تھا. مجھ سے سوال کیا صبح کسی نے, تو میں نے کہا جی وہ اس لیے مسکرا رہا تھا کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ فارم 45 والے وزیر اعلیٰ کو لائیو اتنے قریب سے دیکھا ہے.